अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग्स वाला। मैं हूं कामरान ख़ान और ये है मोहम्मद शाद। मोहम्मद शाद का इंट्रोडक्शन भी मैं आपसे कराऊंगा। सबसे पहले ये बताता चलूं कि तकरीबन 3 महीने होने को है मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था। और जब मैं दुबई आया था मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं दुबई का लम्हा बलम्हा अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा, जॉब्स के हवाले से भी और स्ट्रगल के हवाले से भी। मुझे तकरीबन 3 महीने होने को है। जॉब तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने वीज़ा जो है वो फ्रीलांस वीज़ा ले लिया है और अब कोशिश कर रहा हूँ जॉब का भी। फ्रीलांस वीज़ा लेने का मकसद यही था कि थोड़े से जॉब चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कंपनी में जब जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इसके पास अपना वीज़ा है, हमारा ये वाला जो वीज़ा कॉस्ट है ये ख़त्म हो जाएगी। तो एक ये एलिमेंट था इसका। और वीज़े के बाद मैंने फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई किया है, उससे भी चांसेस जॉब मिलने के बढ़ जाते हैं। अभी मुझे लाइसेंस मिला नहीं है, क्लासेस मेरी चल रही हैं, तो जब लाइसेंस मिलेगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। और लाइसेंस अप्लाई करने की वजह भी मैं आपको बताता चलूँ कि चांसेस जॉब हासिल करने के बढ़ जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का मशवरा मुझे शाद भाई ने दिया था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपके पास जॉब हो और हमारी फील्ड में चूँकि चलना फिरना ज़्यादा होता है, तो शाद ने कहा कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो रेशो है जॉब हासिल करने का, वो बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जॉब्स के हवाले से। दुबई में जॉब्स तो बहुत हैं, लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। बाकी किस्मत की बात है, आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन ये है कि जैसे ही मैं पाकिस्तान से जब आ रहा था तो मैंने एक वीडियो में आप सबके साथ ये शेयर किया था कि अब अगर आप दूसरी जगह जाते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको वहाँ पर नई स्ट्रगल करनी पड़ती है, नई जो है वो यूँ समझ लें कि नई शुरुआत करनी पड़ती है। पाकिस्तान में भी जब हमने बैचलर डिग्री हासिल की तो हमें बड़ी स्ट्रगल करना पड़ी जॉब हासिल करने के लिए, क्योंकि जिस कंपनी में भी हम जाते थे या जिस जगह भी जॉब लेने के लिए हम जाते थे तो वो सबसे पहले एक्सपीरियंस पूछते थे, तो हमारा एक्सपीरियंस होता नहीं था। तो जॉब पहले इंटर्नशिप भी तकरीबन 10 महीने 8 महीने लोग करवाते थे, उसके बाद भी अक्सर लोग जॉब ऑफ़र नहीं करते थे। तो बहरहाल हम उस इंटर्नशिप का फ़ायदा उठाकर दूसरी जगह उसको एक्सपीरियंस काउंट करते थे, क्योंकि फुल फ्लेज हम जॉब इंटर्नशिप करते थे तो उसको हम फिर CV में जॉब तस्वर करते थे। दुबई में भी ऐसा ही है कि आप दुबई आते हैं तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। कुछ कंपनीज़ ने तो वाज़ेह लिखा होता है जॉब एडवर्टाइजमेंट में कि हमें दुबई एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए आपका। अगर आपका दुबई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई ना करें। मैंने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई किया है, कुछ कॉल्स भी आई हैं, लेकिन अभी तक सक्सेस मुझे नहीं मिली। इंशाल्लाह सक्सेस भी मिल जाएगी, मैं पुरुमीद हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नाउमीद हो चुका हूँ। इंशाल्लाह वीज़ा आ गया है, लाइसेंस भी आ जाएगा और लाइसेंस के बाद फिर दोबारा जो है ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए खुसूसी दुआ करें कि मुझे अल्लाह कामयाबी अता फ़रमाए। बाकी मेरे घर वाले भी मेरे लिए दुआ गो हैं, स्पेशली मेरी अम्मी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे बहन भाई सब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि दुआ करें। शाद भाई ये शाद भाई हैं, आपको पता है जब मैं पहले आया था तो मैं अजमान चला गया था सस्ती रिहाइश ढूंढने के लिए। वहाँ भी मैंने तकरीबन कोई 5-10 दिन गुजार दिए थे और अजमान के बाद फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अजमान में जॉब्स जो हैं वो नहीं है, मतलब कम है। फिर मुझे दुबई जाना पड़ा। फिर एक दोस्त ने रेफ़र किया मुझे मोहम्मद शाद की तरफ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शाद मेरे एक दोस्त हैं, मोहम्मद शाद कोहाट से हैं आप उनकी तरफ चले जाएं दुबई। वो इंटरनेशनल सिटी में रहते हैं, वहाँ से तकरीबन ये सारी जगह जो हैं जहाँ पे आप जॉब्स ढूंढते हैं या इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं वो नज़दीक भी हैं और वहाँ से मेट्रो वगैरह जाती हैं, तो आपका ख़र्चा भी नहीं होगा। तो आप शाद भाई के पास चले जाएँ वो आपको फुल टाइम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। मैं जब शाद भाई की तरफ आया तो शाद भाई ने मुझे कहा कि भाई आपको जब तक जॉब नहीं मिली नहीं मिलेगी तब तक आप मेरी तरफ फ्री रहें,
اور کھانا پینا بھی آپ کا فری ہے میری طرف سے ہے جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی. تو آبویسلی انشاءاللہ جب مجھے جاب ملے گی تو میں بھی صلہ دوں گا، اور جیسے لوگوں نے مجھے ٹریٹ کیا میں بھی لوگوں کو انشاءاللہ اس سے اچھا ٹریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جو بھی آئیں گے میری طرف کھلے دل سے میں ویلکم کروں گا. ابھی تو میں خود مہمان ہوں، کسی کی طرف رہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا. تو جابس کے حوالے سے میں اپڈیٹس یہ تھے کہ باقی آپ کی قسمت ہے. کسی کو جاب پہلے مہینے میں مل جاتی ہے، کسی کو 6 مہینے میں مل جاتی ہے. جیسے شاد بھائی جب آئے تھے تقریباً آپ کو جاب کب ملی تھی؟ 5 مہینے کے بعد. ہاں، شاد بھائی کو جاب ملی تھی 5 مہینے کے بعد. تو یہ کہنا غلط ہے کہ بھائی آپ نہ آئیں، جابز نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. جابز کافی ہیں لیکن لوگ بھی زیادہ ہیں. اسٹرگلنگ کریں آپ. اسٹرگلنگ جو ہے وہ ضروری ہے. اسٹرگل آپ کو کرنی پڑتی ہے. ظاہری بات ہے میں مینٹلی اس کے لیے ریڈی تھا کہ مجھے اسٹرگل کرنی پڑے گی. ایکسپیرینس کے لیے مجھے فی الحال لو سیلری جاب پر بھی اکتفا کرنا پڑے گا. اگر مجھے کوئی جاب آفر ہوتی ہے کم سیلری کی بھی تو میں انشاءاللہ جوائن کروں گا تاکہ میں دبئی کا 1 سال کا 2 سال کا ایکسپیرینس حاصل کر سکوں انشاءاللہ. ایکسپیرینس کے بعد پھر آپ کے مزے ہیں. آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو پھر یہاں پہ آپ کو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ ہر کوئی آپ کو میں نے بتا دیا کہ جاب ایڈورٹائزمنٹ میں حتیٰ کہ وہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ ایکسپیرینس مسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ اپلائی نہ کریں. بہرحال اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. شاد بھائی کیا کہیں گے آپ ویورز کے لیے؟ بس یہی کہیں گے کہ کوشش محنت کرتے رہیں، اور بس اللہ انشاءاللہ سب کو کامیاب کرے گا اگر ہم اپنی پوری کوشش کریں. جی، کیونکہ ہم بھی آئے تھے 5 مہینہ کام نہیں تھا، ہم نے کوشش اپنی نہیں چھوڑی. 4 دن رہ گئے تھے، ٹکٹ بھی نہیں لیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ آخری دن تک محنت کریں گے، پھر آخر میں ٹکٹ لے کے جائیں گے. تو اس سے 2 دن پہلے ہی ہمیں کام مل گیا تھا. اچھا. تو اتنے تک کہ بعض رشتہ داروں نے بول دیا تھا کہ بس ٹکٹ لے کے جاؤ، ایسے کیا کرتے ہو، جانا ہے. تو ہم نے اسٹرگلنگ کی ہے. تو بس اسی طرح ہے، محنت آخر تک کرنی چاہیے، پھر انشاءاللہ کامیابی ملتی ہے. جی، محنت آپ کی ہوگی، کامیابی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے. شاد بھائی نے بھی یہی بات اشاروں میں کر دی ہے کہ آپ محنت کریں، خوب محنت کریں، کامیابی آپ کو ملتی ہے. تو یہ تھی اپڈیٹس. اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں. میں اس وقت شاد بھائی کے ساتھ انٹرنیشنل سٹی میں رہ رہا ہوں، اور کل کے ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی رہائش گاہ بھی، کہ جہاں پہ میں اور شاد بھائی رہ رہے ہیں، کس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، اس بلڈنگ میں اس کا اندرونی حصہ اور ہمارا روم وہ میں کل والے ولاگ میں انشاءاللہ یا پرسوں والے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے ساتھ اس یوٹیوب چینل پر جڑی رہیے اور اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اپڈیٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ بندہ جب جاتا ہے تو وہ کن حالات سے گزرتا ہے، کس اسٹرگلنگ فیز سے گزرتا ہے، اور پھر جب انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے میں کامیاب ہوں گا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کامیاب ہوا، کب ہوا. تو سب آپ کے ساتھ اسی چینل کے تھرو شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ. خوش رہیں، آباد رہیں. ولاگز والے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.